ये मुल्क तब तरक्की कर सकता है जब आइन की बालादस्ती होगी, जब कानून की बालादस्ती होगी, जब तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के बात करेंगे। मैं इसको कंडेम करता हूँ कि लोगों की इज्जत बर्बाद की जाए, खवातीन को घरों से उठा लिया जाए और बारे खामोश है, क्यादत खामोश है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो उसमें हक और सच की बात करते। मेरी बार के गयूर, दलेर, बहादुर, काला कोट पहनने वाले शेरों, दलेरों, आपने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। आपने हमेशा शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, सगीरों कबीर बिकते हैं, यहाँ पे फरमान बिकते हैं, यहाँ पे फरमान बिकते हैं, यहाँ पे तहजीब बिकती है। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ पे ईमान बिकते हैं। हम मत बिकने वालों को मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। मैं हमेशा आपकी बात करता हूँ, डंके की चौक पे बात करता हूँ। मैं हमेशा आइन और कानून की बात करता हूँ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। मैं उन बिकने वाले लोगों की हमेशा निशानदेही करता हूँ। मैं गैरतमंद दलेर लोगों के साथ चलता हूँ, जो खड़े होते हैं, जो डट जाते हैं, जो बिकते नहीं है, जो झुकते नहीं है। ये काले कार्ड वाले ये नजर मार के आप देखें। मैं उन लोगों को यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 2 दफा सेक्रेटरी रहा हूँ, मुझे फख्र है कि काले कोट वालों की मैंने नुमाइंदगी की। मैं 2018 में सदर बना, मेरे गयूर दोस्तों ने मुझे सदर बनाया। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर बना, मेरे गयूर दोस्तों ने मुझे सदर बनाया। और भाई अगर मुझे 2 नंबरी से सदर और सेक्रेटरी बनाया जाए तो मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं 2 नंबरी से जीत के यहाँ पे खड़ा हो गया। अपने आप को मैं देख रहा हूं। मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क तब तरक्की कर सकता है जब आइन की बालादस्ती होगी, जब कानून की बालादस्ती होगी, जब तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के बात करेंगे। मैं इसको कंडेम करता हूँ कि लोगों की इज्जत बर्बाद की जाए, खवातीन को घरों से उठा लिया जाए और बारे खामोश है, क्यादत खामोश है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो उसमें हक और सच की बात करते। यहाँ पे बिके हुए लोगों की आपको एक लाइन नजर आएगी। जो कंप्रोमाइज लोग हैं वो क्यादत नहीं हो सकती, जो बिक जाए, जो कंप्रोमाइज हो जाए, काले कोट वालों के साथ न खड़ी है। आखिर पे एक छोटा सा शेर, रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। तो क्या बुनियादी हकूक पे बात करना, क्या आइन की बालादस्ती पे बात करना, क्या रूल ऑफ लॉ पे बात करना जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो हम बार बार करेंगे ये जुर्म। और आज आप देखें कि जिस तरीके से आइन में तरमीम की गई है, आइन का हुलिया बिगाड़ा गया है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को तहस नहस किया गया है, अदलिया के लोगों को जिस तरीके से कंप्रोमाइज किया गया है, जिस तरीके से अदलिया के जजों को घर भेजा जा रहा है, इसलिए अब हमारी आवाज सामने आना बहुत जरूरी है। मैं मीडिया के दोस्तों को सलाम पेश करना चाहता हूं जो इस जबर, जुल्म, तशद्दुद के दौर में इस सामने खड़े हैं। और मैं अपने तमाम इस्लामाबाद के वकला आपको सलाम पेश करना चाहता हूं कि आपने कभी कंप्रोमाइज नहीं होना आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर। जो लोग इमरान खान पे इतराज करते हैं, अब इमरान खान एक नजरिया बन चुका है, इमरान खान एक सोच बन चुका है, इमरान खान एक फिक्र बन चुका है। अब लोगों के दिलों में इमरान चला गया है और एक खामोश इनकलाब आपको पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहा है। और इंशाअल्लाह जो लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जिस तरह रियासत साहब ने कहा है, जो कंप्रोमाइज करने वो याद रखें कि एक दिन आपको सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से निजाम में अदल को तहस नहस किया गया है, जिस तरीके जजेस को एक मुलाजिम बना दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर आइन का खत्म कर दिया गया है और अदलिया की आजादी को तहस नहस किया कर दिया गया है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि सीएम साहब भी बैठे हैं, मैं भी मौजूद हूँ। सीएम साहब चीफ जस्टिस को खत लिखते हैं, वजीर आजम को खत लिखते हैं, पंजाब गवर्नमेंट को खत लिखते हैं
اور ہماری ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈر کے باوجود نہیں ہو رہی اور نہ ہماری کنٹمپٹ پٹیشن لگ رہی ہیں. ہم نہتے لوگ وکلا آپ کے سامنے ہیں. ہم جہاں باہر سے چلتے تھے شرائط دستور پہ جاتے تھے تو اب بھی اس ٹائم بھی ہم نہتے لوگ تھے. آج بھی ہم نہتے لوگ کالا کوٹ اور کالی ٹائی اسی سے امید ہے اور یہی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ حرف نہیں آنے دے گی. میں متی اللہ جان صاحب موجود ہیں, ہمارے تورو صاحب موجود ہیں, ہمارے جتنے مہمان بیٹھے ہیں. آپ وکلا کو دیکھو بھائی, یہ جبر ظلم فنڈامنٹل رائٹس آپ پھر چیپٹر ہی نکال دیں آئین سے. آپ نے لوگوں کے بنیادی حقوق بھی چھین لیے ہیں. تو کیا بنیادی حقوق پہ بات کرنا, کیا آئین کی بالادستی پہ بات کرنا, کیا رول آف لا پہ بات کرنا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو ہم بار بار کریں گے یہ جرم. آخر میں سی ایم صاحب, ہم آپ کے ساتھ اس مہم میں کوئی پارٹی کے افیلیشن سے ہٹ کے بھی رول آف لا کی موومنٹ میں ہم ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے, ہماری اوبلیگیشن ہے. اگر میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں تو میں نے عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھنا ہے, میں نے دیکھنا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور میں لاسٹ پہ ایک شعر پڑھوں گا سہیل آفریدی صاحب کے لیے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. بہت شکریہ. باہر کے اس فورم کو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے پیش کیا کہ وہ آئے اور اپنا موقف پاکستان کے وکلا, لیگل فریٹرنیٹی اور ملک کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں. یہ فورم ہم نے سب کو پیش کیا. پاکستان کی بار کی نمائندہ بار, پورے پاکستان کی نمائندہ بار, جس میں خیبر سے لے کر کراچی تک, گلگت اور آزاد کشمیر تک تمام پاکستان کی نمائندگی اس بار میں موجود ہے. اور اس بار کو اگر پاکستان منی پاکستان کہا جائے تو یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی. اس بار کے اندر چیف منسٹر صاحب آپ کو ڈائیورسٹی نظر آئے گی. آپ کا تعلق چونکہ کے پی سے ہے تو کے پی کے وکلا کی ایک بڑی تعداد اسلام آباد بار کی ممبر ہے, اور وہ نہ صرف اسلام آباد کے اندر فیڈرل کیپٹل میں اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, بلکہ لیگل پروسیس کے علاوہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اسلام آباد بار کے اندر آپ کو ڈائیورسٹی تو نظر آئے گی لیکن پولرائزیشن نظر نہیں آئے گی. ہمارا ایک ایجنڈا ہے, ہمارا ایک مطمع نظر ہے. ہم پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ کے اندر رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. پاکستان کی تاریخ دیکھیے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے مفاد کے تحت پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرتی ہیں. جب انہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چڑھ کے اپنی پالیٹکس کرتے ہیں.